सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। आयुष्मान भारत योजना समेत 10 प्रस्ताव को मिलिला कैबिनेट मंजूरी। राज्य कैबिनेट रे 7टी विभाग रे 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मोहन माझी शुक्रवार संध्यार एनई गृह रे सूचना देइछन्ते। राज्य कैबिनेट रे आयुष्मान भारत योजना, गोपबंधु जन आरोग्य योजना मंजूरी मिली। एही योजना अनुसायी राज्यर 3 कोटी 46 लाख लोक मागणार चिकित्सा सुविधा पाइबे। 70 वर्षरु अधिक वयस्क पई आयुष्मान बायोबंधन मंजूरी होईछि। प्रत्येक परिवार रे 5 लाख टंका एवं महिला को अतिरिक्त 5 लाख टंका सुविधा मिलिबो। एही योजना रे अप्रैल 1 रु लागू हेबो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे 67 लाख एवं गोपबंधु जन आरोग्य रे 35 लाख परिवार लाभ पाइबे। दुईटी योजना मिलित भाव में कार्यकारी हेबो एवं प्रत्येक हिताधिकारी को एक कार्ड प्रदान करा जिवो। प्रथम श्रेणी नामलेखा को नहीं विवाद, अभिभावक मतांतर। राज्य सरकार नूतन विज्ञप्ति अनुजाई प्रथम श्रेणी रे नामलेखा रे पिलामानकर बयस सेप्टेम्बर 1 रु 6 वर्ष ऊर्ध्व हेबा आवश्यक। एही नियम अनुजाई जेउ पिलांकर बयस सेप्टेम्बर 1 रे 7 वर्ष पूरी जाइछि सेमानकर नामलेखा करि पारु नाहंती। एहा फଳରେ अनेक अभिभावक शिक्षा अधिकार पोर्टाल रे समस्या रे सम्मुखीन हेउछन्ति। केंद्रीय विद्यालय रे प्रथम श्रेणी पई नामलेखा बयस सीमा 6 रु 8 वर्ष रखा जाइछि। तेबे राज्य सरकार केवल 6 वर्ष रु ऊर्ध्व बोली नियम जारी करी द्वंद्व सृष्टि करुछि। अभिभावक माने पदार्थन पेट्रोल रे परिवर्तन आनिबा पई दाबी करिछन्ति। राज्य सरकार एनई 2020 अनुजाई शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबा को प्रस्तुत चलाइछन्ति। कैबिनेट निष्पत्ति। ओडिशा रे रहिबो निजस्व राजपथर प्रधानीकरण। ओडिशा सरकार राजस्व सड़क प्रकल्प रे त्वरान्वित करिबा पई ओडिशा सेक्ट व्हाइट रो अथॉरिटी गठन करिसेंते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट रे ओडिशा स्टेट व्हाइट अथॉरिटी बिल 2025 रे मंजूरी देइछि। एही अथॉरिटी जारी राजपथर प्रधानीकरण एनएचएआई रहिबो कार्य करिबो। राज्य अर्थनीतिर उन्नति पई सठिक सड़क सुजोग आवश्यक। सरकार राज्य 75,000 किलोमीटर सड़क उन्नयन विकास लक्ष्य रहिछि। राज्य सरकार कहिसंति जे ओडिशा हेक्टर हाइट अथॉरिटी बिल 2025 रे एही प्रधानीकरण गठन व्यवस्था रहिछि। राज्य विश्वविद्यालय रे 1353 शिक्षक और 2081 अणशिक्षक पदवी खाली। राज्यर 17टी सरकार विश्वविद्यालय रे 1353 शिक्षक और 2081 अणशिक्षक पदवी खाली रही बोली उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी स्वराज विधानसभा रे जणाइछन्ते। कांग्रेस विधायिका सोफिया फरेंसी प्रश्न उत्तर रे से कहिसंति जे 2027 स्वीकृति शिक्षक पदवी 674 पदवी पूरण होईछि। रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे 161 शिक्षक पदवी खाली रही जार सबुठारु अधिक अणशिक्षक पदवी 2879 स्वीकृति पदवी 798 पदवी पूरण होईछि। नियुक्ति प्रक्रिया अवगत विभाग जोगु अटकी रही एवं मामला सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन अछि। एही समय रे ओडिशा विश्वविद्यालय बिल 2024 विधानसभा उपस्थापित होईछि। पारादीप बंदर रे 2 जहाज गिरफ कला पुलिस। पारादीप बंदर रे 2 जहाज ओसिम जाडे और ओसिम मार्केट को गिरफ करिछि पुलिस। 2 जहाज गिरफ पई हाईकोर्ट निष्पत्ति नैथिला। प्राय 428 कोटी
ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବିରେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମୋରାଇଲି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଉକ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାରାଇନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରେ ଦାୟର ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ପଦକ୍ଷେପ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଓସିଏମ୍ ଜାଡେ ଏବଂ ଓସିଏମ୍ ମାର୍ଗ୍ରେଟଙ୍କୁ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ। ଶୁକ୍ରବାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଇନ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟଣ୍ଡନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ ଏହି ମାସରେ ଆରମ୍ଭର ତାର ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ନେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଜାନୁଆରୀର ଏକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟଣ୍ଡନ 2010ରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମିଳିଲା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ପଟଣିପାଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତିରିଆଜି ଯବାନ ଏବଂ କୋବ୍ରା ଟାଇଟାନିୟମର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସର ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମାଣିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆୟୁଷ୍ପୋଭରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱରାଜ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମିଳିସାରିଥିବା ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ 6,04,688 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 4,64,849। ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 40,927। ରାଜ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 61,579। କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭତ୍ତାରେ 269 ରୋଗୀ। ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ପାଲଟିବ ସପନ, ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁଲା ସୁନା ଦର। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗଛ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ସୁନା ଦର $3,000 ପାର କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଭାରତର ଏକ $3,337ରେ କାରବାର କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତର ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର $90,000 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସପନା ବେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଧାତୁ ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁବ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଫ୍ସେଟ୍ ଟାଇଟନ୍ ସୁନା। ଗତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦେଇଛି 33%ରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ।